tayo? Sino haupo na lang? Ah. Yan. Mas maganda na haupo. Ayan. Sige, closer. Ayan. Okay, ma'am. Pais ako na kayo, ma'am. Ayan. Okay ka lang. Ayan. Oh, kaya naman. Okay. Ay, wait lang pa. Baba ko lang ito. Sige kita. Sige ka lang. Ano ginawa niya? Ikaw, para picture na kita. Hindi. Fresh siya. Ayun ka na, dali. Picture siya. Sige daw. Okay po. Ready? One more. Isa pa po. Makapikit si ma'am. One more. Smile. Wapi. 1, 2, 3. Oh, start naman, start. 1. No. Ay. Thank you, ma'am. Kakaiba yun. Thank you.